Hello, good day mga ka-cutie. So for today's video is mumukbang na naman tayo. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Uy, parang maganda to. Ito, may pipino and chicken and rice. Konti lang naman. Ayan, pamakita niyo. Wait lang. Adjust ko muna yung camera. Ayan. Pero medyo malapit. Oh, wait lang. Just yan. So, meron ako ditong pipino or yung cucumber na may toyo. Tuyo at suka. Good. Konting rice. And then itong chicken barbecue. Let's eat, everyone. Mga una to, guys. Saba kaya akong background. So, sorry naman. Perfect oil. Nako yung juice diha. Grape juice. Now na. Ano? Sensya na guys kung medyo saba ako ang background na tanog TV akong bana. Saba. Suka yung TV. Stop it! Perfect combination ang pepino at saka mga inasal or yung mga ihaw-ihaw. So crunchy.